भारत दहशतगर्दी में मुलव्विस, कनाडा ने खालिस्तान तहरीक के रहनुमा के कत्ल का सबूत हासिल कर लिया। रॉ का सरबराह मुल्क बदर, मोदी का भी जवाबी इक़दाम। सीनियर कैनेडियन सिफारतकार को 5 रोज में मुल्क छोड़ने का हुक्म। कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं कैनेडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज ने कत्ल में भारतीय हुकूमत के ताल्लुक की निशानदेही की। भारत के टुकड़े टुकड़े कर देंगे, रहनुमा खालिस्तान तहरीक का हरदीप सिंह के कत्ल का बदला लेने का ऐलान। हरदीप सिंह के कत्ल से खालिस्तान तहरीक जोर पकड़ गई। गुरपतवंत सिंह पन्नू कहते हैं पंजाब जल्द आज़ाद होगा, मोदी सरकार दबाव का शिकार हो चुकी है। मोदी बेनका, बिलावल भुट्टो ने भारत को दहशतगर्द रियासत करार देने का मुतालबा कर दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की लाहौर में गुफ्तगू, कहा हम भी अपने केसेस को फेस करने के लिए तैयार हैं, उम्मीद है नवाज शरीफ भी केसेस का सामना करेंगे। नून लीग ने बंदोबस्त किया है लेवल प्लेइंग फील्ड ना हो, सिंध के तरक्याती फंड्स और पंजाब की मजेदार स्कीमों का भी शिकवा। नवाज शरीफ की पार्टी रहनुमाओं को शट अप कॉल, पीपल्स पार्टी की क़यादत के खिलाफ बयानात ना देने की हिदायत। सियासी इल्जामात का जवाब सियासी अंदाज में देने का फैसला। शहबाज शरीफ ने पार्टी कायद की वापसी पर फोकस करने का हुक्म दे दिया। नून लीग रहनुमा मरियम नवाज की लंदन रवानगी में 1 दिन की ताखीर। पार्टी ज़राए के मुताबिक मरियम नवाज आज रात के बजाय कल रात लाहौर से लंदन के लिए रवाना होंगी। मरियम 1 हफ्ते के दौरे पर जुमेरात की अलसुब 4 बजे लंदन रवाना होंगी। इलेक्शन कमीशन के लोगों ने दर्जी बिठाकर जिस तरह हल्का बंदियां की, तो हमने मुनासिब समझा कि जब ये नई हल्का बंदियां हो रही हैं तो अपने उन तहफ़्फ़ुज़ात से चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब को आगाह किया जाए। हल्का बंदियों में दर्जी की मर्जी नामंजूर, मुत्तहिदा रहनुमाओं की इलेक्शन कमीशन हुक्काम से मुलाकात, तबादलों तकर्रियों पर तहफ़्फ़ुज़ात, लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा, निगरान वज़ीर-ए-आला को भी पैगाम। वज़ीर आला अगर इसी तरह मासूमाना अंदाज से चलते रहे तो उन्हें ये पता भी नहीं चलेगा, और परसेप्शन अब बन रहा है कि उनकी गैर जानिबदारी चाहते हुए ना चाहते हुए कंप्रोमाइज हो रही है। कितने खूबसूरत लफ्जों में कहा है ना, मानते हैं ना इस बात को। वोटर्स की तादाद 12,69,80,000 से जायद। पंजाब में 16 और सिंध में 15.98% अफराद का इजाफा। इलेक्शन कमीशन ने आदद और शुमार जारी कर दिए। रिटर्निंग अफसरान को लैपटॉप्स देने का फैसला। सदर मुमलिकत का मुल्क में एक जामे माशरे की तश्कील पर जोर। कारोबारी बरादरी को ख़वातीन और खुसूसी अफराद के लिए रोज़गार के मज़ीद मौक़े पैदा करने चाहिए। कराची चैम्बर के वक्त से मुलाकात में डॉक्टर आरिफ अलवी का कहना था कॉरपोरेट सेक्टर अपने कारकुनों की फलाह बहबूद और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ को तरजीह दे। चैम्बर सनती शोबे में ख़वातीन की 20 से 25% मुलाजमत यकीनी बनाने के लिए फास्ट ट्रैक मैकेनिज़्म तैयार करें। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ का दौरा अमरीका। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के 78वें इजलास से जुमे को खिताब करेंगे। निगरान वज़ीर-ए-आज़म की अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी सदर इब्राहिम रईसी से मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने करीबी बरादराना ताल्लुक़ात को मज़ीद मजबूत करने के लिए पाकिस्तान के पुख्ता अज़्म का इआदा किया। कसीरुल मुल्की स्पेशल फोर्सेस की मुश्तरका मश्क, इंटरनल ब्रदरहुड की इफ्तिताही तकरीब। पाकिस्तान, काज़ाकिस्तान, कतर, तुर्किया और उज़्बेकिस्तान की स्पेशल फोर्सेस शामिल। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का बरोथा गैरिजन का दौरा। सिपह सालार ने जूनियर लीडरशिप एकेडमी शिंक्यारी का भी दौरा किया। चीफ जस्टिस ज़ेर इल्तिवा मुकदमात को निपटाने के लिए मुतहरिक। सुप्रीम कोर्ट में बेंचों की तश्कील और ज़ेर इल्तिवा मुकदमात से मुतालिक अहम इजलास कल तलब। अदालती मामलात को मुस्तैदी के साथ चलाने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप भी तश्कील दे दिया। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस, चेयरमैन PTI पर फर्द जुर्म आयद करने के लिए केस समाअत के लिए मुकर्रर। चेयरमैन PTI असद उमर और फवाद चौधरी के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत 26 सितंबर को होगी। इलेक्शन कमीशन का 4 रुकनी बेंच चेयरमैन PTI के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत करेगा। पेट्रोल महंगा क्यों किया, निगरान वज़ीर-ए-आज़म हाजिर हों। गुजरांवाला में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ दायर रिट पटिशन की समाअत में सिविल जज ने निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़, सेक्रेटरी पेट्रोलियम और कमिश्नर गुजरांवाला को 20 सितंबर को तलब कर लिया। एडवोकेट मंजूर कादिर भंडर की दायर रिट पिटीशन में समाअत सिविल जज मोहम्मद अवैस की अदालत में हुई।
لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ میں سابق وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید اور دیگر کی حراست کے خلاف درخواست کی سماعت، وفاقی اور صوبائی حکومتوں سے 22 ستمبر تک جواب طلب۔ ڈالر کی ذخیرہ اندوزی کے خلاف کریک ڈاؤن کا اگلا مرحلہ، ایف آئی اے اور حساس اداروں کا حوالہ ہنڈی اور کرنسی سمگلرز کے گھروں پر چھاپے مارنے کا فیصلہ، ایکسچینج کمپنی سے حاصل ڈیٹا کی مدد سے ملک بھر میں گھروں کی نشاندہی، 4 سدہ میں 4 ملزمان گرفتار۔ غریب کی سواری بھی جیب پر بھاری، ٹرینوں کے کرائے میں 1 ماہ کے دوران تیسری بار اضافہ، مسافروں نے 5% ٹکٹ مہنگا کرنے کا اقدام مسترد کر دیا۔ مہنگائی کے ماروں پر ستم پہ ستم، کراچی میں چلنے والی بسوں کا کرایہ بڑھا دیا گیا۔ نئے کرایوں کے جاری نوٹیفیکیشن کے مطابق شہر میں بسوں کا کم سے کم کرایہ 30 روپے سے بڑھا کر 40 روپے کر دیا گیا۔ شہر قائد میں چلنے والی بسوں کے پہلے سٹاپ سے آخری سٹاپ تک کا کرایہ 90 روپے کر دیا گیا۔ ہم نے صوبے کو قرضوں سے نجات دلائی تھی، آج کرپشن کی وجہ سے صوبے پر 1000 ارب روپے کا قرضہ ہے۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے پشاور گورنر ہاؤس کے باہر مہنگائی کے خلاف جاری دھرنے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پختونخوا میں موت سستی لیکن آٹا اور چینی مہنگی ہے، عوام کو جینے دو۔ نگراں وزیراعظم امریکہ پہنچ گئے ہیں، عافیہ صدیقی کی رہائی کی بات کریں۔ نگراں وزیر اعلیٰ سندھ کا سرپرائز وزٹ، قطر اسپتال میں صفائی ستھرائی کے فقدان اور انسولین نہ ہونے پر ایم ایس کی کلاس، مکمل آڈٹ کا حکم۔ اورنگی ٹاؤن پولیس اسٹیشن آپ نے بدنام کیا ہوا ہے، جسٹس مقبول باقر نے جمشید ٹاؤن میں سب رجسٹرار اور پیشکار کو جھاڑ پلا دی۔ عید میلاد النبی پر قیدیوں کی سزاؤں میں 3 ماہ کی کمی، وفاقی کابینہ نے منظوری دے دی۔ دہشت گردی، ریاست کے خلاف جرائم اور جاسوسی میں ملوث قیدیوں پر سزا میں کمی کا اطلاق نہیں ہوگا۔ پنجاب میں بادلوں کی دھواں دھار انٹری، فیصل آباد، گجرانوالہ، اوکاڑہ سمیت مختلف شہروں میں ابر رحمت برس پڑا۔ لاہور میں بارش کا چوتھا دن، شہر پانی پانی، جناح جنرل چلڈرن اسپتال ڈوب گئے، او پی ڈیز بھی متاثر، مریضوں اور تیمارداروں کو پریشانی۔ کراچی والے ہو جائیں ہوشیار، شہر میں بادل برسنے کو ہیں تیار، ہلکی بارش کا امکان، سلسلہ کل تک جاری رہنے کی پیش گوئی۔ شاہد آفریدی کی بیٹی انشا پیا گھر سدھار گئیں، ذرائع کے مطابق شادی کی تقریب کراچی کے مقامی شادی ہال میں ہوئی۔ تقریب میں کرکٹرز اور دیگر شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد نے شرکت کی۔ قومی ٹیم کے کپتان بابر اعظم، مصباح الحق، سعید انور، تنویر احمد اور سہیل خان بھی تقریب میں موجود تھے۔ شاہین اور انشا کا نکاح بھی کراچی میں رواں برس فروری کے آغاز میں ہوا تھا۔